Hello mga ka-familia, mag-picture sa inahan kadali kay past 5 na, nanguli na ato mga kauban, mingaw na. So, manguli na sa tano, gikan sa trabaho, mo shift na punta sa pinaka-importante nga role, being a wife and a mom of 4. Sometimes, murak taong nagduwa og puzzles nga walay katapusan. Daghan ka task, pero gamay ra kaayong time. Daghan ang moingon, wow, how do you do it all? Or honestly, wala gid ta ani magic formula mga ka-familia. Balance and patience lang. Balance means dili kinahanglan perfect ang tanan. Naay panahon nga di jud ta nato mabuhat ug okay ra. Ang importante, naka-focus ta sa atong pamilya ug sa atong trabaho bisan pa sa kalisod. And patience, mao na ang pinaka-importanteng armas nato mga nanay, no? Kay labi na nako sa pagkabata usahay mo ra ko nagdala sa klase sa elementarya. Pero nakoy time or dili gid malikayan nga mabis mode ta. Labi na if nagsanga balay, naay mga assignments nga dili mabuhat nila, mga task nga gihatag nato nga makalimot sila. Pero kana gid nga moment nga mabis mode ta. Pero after ana maupod ni ang time nga mahinumduman nato nga okay ra kay bata man na sila, so natural ra ang makalimot. Pero bisan pa man ang tanan ani, no, salamat lang ko kay anaa ang suporta kanunay sa akong bana bisan pa man sa mga pagsuway nga niabot ka namo og sa iya sad. Kay kaning tanan dili nato mahimo ug dili ni siya mas mapagaan without sa support sa ato partner. Ka-learn ko nga kinahanglan dili dayta permanent stress. Ang importante consistent ta pinatudloan nato ang atong mga anak ug sense of responsibility even at their young age. Ato pod gina-remind ang atong kaugalingon, no, nga maghinay-hinay, dili mag-expect of perfection. Bisan pa og kapoy kay kita mga nanay, no, every time makakita ta sa atong mga anak kanang playful sila, na-enjoy lang sila, nag-smile na sila, murag worth it ang tanan sa kapoy, nawa pa. Pero if wala ang support sa ato husband, no, lisod kaayo ang tanan. Dili lang sila partner, kundi usap pod sila sa usa ka kusgan nga kauban sa pag-atiman sa pamilya. And lastly, dili na to kalimtan pag-atiman ang atong kaugalingon. Sa mga mami out there, keep going lang. Trabaho lang ta, pero pamilya gyapon ang pinaka-importante. Thank you for watching!